ba dina to ninga bida al milliard nam bumbe pour tema mam pana ngom ni fo mi hinam mi so mi model mana ay be men ya o ten wa yelam tin duniya pour ça min simple pour ça ning hiya winam farida wallahi ne yam pour da pour da totoa panyila ne bam pour to ndey wala ayu Allahu akbar ayu ne yam sallallahu alaihi wasallam ayati sadi dami ne yam yet mam ten men yalse yet Allahu akbar tum nan karam su wo karam karanga masa la bini hinzindi porwa kelme timi biga ya komla han tarata kumduma tiyen daratun karam sur wogoda tiyi man sur nan ba koise yesi daratun kawsuru kuma yi man da ruku koise mpam ndo taw mpus taw ning salam na yilati biga pam yesme wallahi mwen wende kengton misa won jesi abadallahi pak panin tamde bi yokum jim mwen wende concentre ya suma asanda tbe ci wallahi papa da wen nam la bam pura la wen puzo ti fo sunga ya mbata ni banzo wallahi ha mwen la fo pu ti fo sunga ya kan ni banzo ya boy ges mwen na me ni banzo ya kan ko ta degré na ba wende ni to ko sem pa cheme kela soma de wallahi kela soma de fo men ngad ni fo ni wenna men ngad ndol fo ti fo di to pousa ti wendi to sem pa cheme ti al sa yo to ni fo zindi ngam pousa tam nan de rat leben fo yetti sam mi kam ti zindi ngane ye to ni fo kille wallahi kille fi to nugo zu pousa ma mo min nam de rat resa ye to ni bu kil go nugo zu halti bari fa ha ye to rando zambere pousa yes min nam nimban so ya ha oh ti fo ya adam biga simple bi nyak fo fo yi mama teka la fo yeti la fu ne badira karo wallahi nabiyam pa manwa abubakar pa manwa umar pa manwa usman pa manwa ali pa manwa nyawo ya bida wen so wan ke wallahi puso wana nan lawu puso wana nan lawu no lo iru wadun bida akateka billahi bida a milliard namba mbepo depuis no lo reki woni zai fofu yimbirta billahi l'islam ni be in tiya fo mu yolo me ngapa pani ay ko tura muya qualité temps riz parfumé malo wusu boy dan sara zakka wallahi yigri mana ti ronda wa no lo ira ti bari mde jibam nan to ndo me yolo ta ba wen de bum dal jeng to so poila za ti nyawo zinti ba kaman la kaza wallahi ya pa bida wen ya no lo bo men la fo nyekra ha wallahi sadur yel kansa la mu so wa saka l'islam ko ti le bo l'islam mi ngi ti adam di le ko mo nam so alors que non l'islam nga fo sen ki ponti sida fo sungre le ba da bo so wallahi fo le ba da ni ban so tam fo le ba da yola sida donc ne biyam do sallallahu alaihi wasallam a mawluda fetra ne za ya ta bida ton la da so wo tema wallahi la kum da so ba ni ban ko to wende sakta so ba kita fa fami wallahi sida usaz billahi yungam da zinjata madina madina nabiya mihira abloka ni zamato man marhaban ya rasulullah mauluda ya muhammad tukai wa ala muhammad tukai nura sawa muhammad tukai zuma kana muhammad tukai zubari muhammad tukai samsu khuda muhammad tukai wa ala muhammad tukai wallahi wona reer no wolo fi wora na keer nabi am lo horma mam tawmbe e jidda ñe la mam ti ba yumi c'est-à-dire kene wan sambara ne ba sambara mti mawlud pa mande makam ti mandam quoi mandam la tarare mba pade ba fanda ba kam ye woto pade ba fanda jidda la bamba ndiwa la yumi ko sen yibale fo miyem tirunde ni rahma bata billahi donc ça veut dire que
ne ba ne bi sin ton da wul sin digili ya wennam se wugul de nyonya moy ne wende na mana mawdu parce que yele yi bese ton da biya mawdu da man ro do mana kura akuro la funa ma ne dia on ba tuf tuf man ne biya ku parce que ne biya ba mana men kuri la ro ba mana ne biya la do ta tinefa chaque lundi ne biya ndar lotta sallallahu alaihi wasallam to suka ya boy to lot tinefa la yati zaka yawmun wulidtu fi tene mo mam lota ya daran kan la mam do ya pasa chakam wallahi bon chakam de fo sa ya yam soba indo mi ko baba taman bumni dar fa nyak dan kan man bum ti fo ye biyam so mo kili so baba ya bo le zuma fa yam man do to zuma fa mi kiri jedam ti yam cheikh ndey yim ko ne ba ya bon wallahi te ti zuma ya zuma dal la mam do ya fo bawa te ko to billahi go sey ye bi hin tar yam fo na bang fo na man zuma da wallahi fo bawa sey no fo to bawa santar valeur fo la fo san ngurun fo bawa ya ga no na yitu ay mam do zuma ere la mam man donc fo mo do man Allahu akbar fo bi hin tar yam per wanda maka da nabi am ya ga no na yele ko mani mam mawdu nabi am valeur yi da wan nabi am valeur yi da wan wallahi nabi am valeur yi da wan patte krede makke pakra dar hijjatul wada adal nabi am fuye rumsi sanda yiti yugo ma bam piso blata to suka la yitiya yum piso blata bla wenna fuyin kuma ki yum da yembur fa tum du rumzi mun fu so wenna bar Allahu akbar ya ma wulu pa ma wulu donc nyamba l'islam pour ça winam 100.11 mbayati raman wi mars koy ayyo mbayati ramana de mbayati harabi la amma nit ñi yel pour ñam sumba finance lay kidme man fetse c'est-à-dire ndi lay saw mbawza kam paray ndi lay saw billahi halti sawa ponti tar yel suma wallahi nabi am sallallahu alaihi wasallam don nan ba mana don yau ba zan da yake tabin de man wazu tariki man doze tariki Allahu akbar tem sun bebe ti bamba ko mi wazu ya sawa be wayin fe woto halin tu ta zabre tin ni lita ne ko sai sanan dar ya ga dan ke duniyi wallahi ngiligirin ce ganga la tabda tola al badru alaina min taniyatil wada wajaba shukru alaina mada alilahida tabda wodo tenga fa winga la basatni bombo namba la gâteau namba la cadeau namba maulud rasulullah zirik la suma billahi gudro namba nonya sada ni bombom nam la cadeau namba mputa maulud nabawi sharif kine biam dogma bombo nam la wotu ko taba wallahi ha ti nemme yel futu bi newda loy micro namba yeti lam to sawanda haya mo sawa irigese bu on dar barke irigese bu on tonre wallahi sampas tar paso o belam ti bark biga asen ki yel pon yel kanga tara zekre wallahi yel kanga tara zekre la nersan ka bark sanki yetanan zab yelli la ilaha illallah muhammadur nabiya mawluda minna somdo amin muna lokada arzerse la lokada bangre haya nyamme same idan gom gom pana yi woke gadi taba yini ti hangremba sere suka tumni ni simbe puwa ni jamme to ansaru din islamia ni bini simbe puwa ni di panga sampa kebare me mu don ken na retaba ti tume ti dunika ya rahma yibale wallahi dimbe kawa ni rufa ji ke miti kapar babzi ka ya tume wato gondi klar wallahi ka ya tume ndi klar bumme kabe de hinzi ngumurde ba etage namba ba villa mebo ba mobile ba fui idin zinguru ya kuma ba ya kuma la zinguru nan ya dabure man fa mi de abada
mam de wana nge dabure ko ko mi de la da ni yef na wa gum ci ba wallahi da ni yef na wa gum ci ba nan kina man de nan kina la sanji kad nan to zini nga bini preparo la be solo sumba ma de biire ni la lahara kon lahara ya rabbi una bahar nere una tilagara zote una yafur zunub namba muindra baharum kon bebe una ganar zamana la fo pane be on be fantar dosa te una ganar zamana la zamana pamana bundu ya zamana punya la pour yale sanda pour furu barka bawo ndo ko yale se yiki wing zamana ipane goma sadi goma ya clair quoi goma ya clair ya ne ko boy la ko imanti ko mbata ba pari buburado wing zamana ti waya bamba directement fo bangara ba sampanya bo manamba fo minyam ti bamba manamba pa yiko ko sonje wallahi ya bandi nam ko mo billahi muna wo ko nyore la gay parasin gan rapenya mbaw par fi point wallahi aparu ko biga ti bikanga yiki le ba nandi ko ngan to la ro mazini ro mazini pa wo so kada bayir pare yela nyagar fa ya bayir lay baf la harami man gara billahi sababa yite ko bayir wala ko san wala bandi ko ngi san to ko be yini donc mi niga me fo yibe yini pas yemi wallahi pas yemi da muna kedni bisuka muna kedni bisuka bala biya sababa ti ne hande be ni tar sayga ti rogo be yiri bu mbasa bu komba ti sanda gain ti parab sanda libre ko kompa ti rab sanda libre ra kompa ti kom libre ti est ce waya son wallahi donc wena koner fa tu yam son ti gana ga men sa mbaw barke wala alhamdulillah ambe awfu ka barkada ka wal ni man don ana ni sigi dɔwɛrɛtɛ ka dakuriya fila foli di ɲɔgɔn ma ka da mun kan aya micro te o n'a ye mankan nɔgɔya a bɛ se k'a faamu dɔɔnin waati fana ta la an bɛna wuli sisan an na kun dɔwɛrɛ tɛ alakira muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ale bangeni nisɔndiya kunbɛn o de ye an se yan o la ɲɛmɔgɔw n'o de ye président ye ani an ka wulu karamɔgɔ ɲɛmɔgɔ n'a kɔmɔgɔw bɛɛ olu y'a ɲini ko an ka se nin wagati ka ɲa an ka hali ni miniti dama ni foli di ɲɔgɔn ma sabu an bɛ nisɔndiya wagati de kɔnɔ ala hinana diɲɛ na cɛ min kama lahara bɛ nɔgɔya cɛ min kama bangina ka bɛn ni kalo in de ma sura ɲɔgɔn na an kun y'a laɲini ko an bɛ sigi sura komi anw dama tɛ mawuludu kɛ mɛlɛkɛw b'a kɛ jinɛw b'a kɛ kɔnɔw b'a kɛ bajiw b'a kɛ yiriw b'a kɛ dolow b'a kɛ kalo ni tile b'a kɛ wa san yɛrɛ ko sura k'ale b'a ta kɛ ale y'a ta kɛ sura ne hakili a ye pɛrɛnkan dɔ kɛ sura lala ma caman ka tasa gosira bolo kan mais pɛrɛn kojugu tɛ o a ma faamu de a y'a kɛ dɔrɔn ko dɔ ma n ko a bɛ nin kɔrɔ dɔn wa ko ayi n ko mawuludu don a bɛ kan k'a kɛ bilahi san yɛrɛ ye mawuludu kɛ sura a y'o pɛrɛnkan min kɛ tɔɔrɔ foyi ma bɔ a la hɛrɛ dama de hɛrɛ dama de wala an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ caya ka hɛrɛ suru an kan sura an karamɔgɔ zamzamiyu hashimiyu ibrahimiyu makiyu madaniyu maliyu asayyid sharif usman madani haidara
ale sigira suro n'a figiw ni nti yɛrɛ kalamaw olu wula ko o ɲiw n'o o sɔniw bɔ ka a ɲɛsin 26 mars a bɛ chantier la a donna tan a bɔra tan aw t'a kalama olu t'a ɲɛdɔn Mali président de la République yɛrɛ de ye tabali gosi ko n ko Sadi ka di karamɔgɔ Sirif Usman Madani Haidara Suraji ka kuma n'i y'a mɛn ko a donna tan a bɔra tan an ka bɔ an tɛ jɛn n'a ye o y'aw ka namara sigita ninnu de bilahi ninnu mana tulo na dɛ mugutigi ale tɛ dɔwɛrɛ dɔn a y'a dulon a ye kisɛ don a la olu b'o de dɔn bara i n'i ka nalomaya bɛɛ n'a fɔra ko olu bɛ yen ka ban i b'i hakili sigi ale ye ŋunuŋunukan fɔ k'o ka fɛɛrɛ ni Haidara la ala min b'ale kɔrɔ ale m'a faamu ka ayiwa ko i ko cogo di ko n ko a ka Sadi di Sirifukɛ ma a dira min ɲɛ kun min n'a yɛlɛ baara minnu kun ka ɲi ka k'a kɔnɔ a bɛɛ kɛra k'a ban pewu ka Sadi di Zamzamiyu ma maa 100 ni kɔ de tun bɛ yen sɔrɔ bilahi karamɔgɔ yɛrɛ ko maa 80 o de bɔra kɔfɛ ka na bilahi maa 80 min sera ka bɔ sira datuguni o de ye ɲɛta kɛra de ni maa ye kelen ye la ilaha illallah ala ka hakiliman d'an ma ala ka hakiliman d'an ma n ko kira bi bange don min na ala ye circulation bloqué de mɔgɔ si tɛ bange bi ayi mɔgɔ si ne hakili la an ka président de la république de la ka na yan a natɔ a kɛra cogo di circulation ma bloqué wa feuille vert ye aw fɛ vert dɔ y'an fɛ yen président mi passé min fɛ o ye rouge ye mais vert tigiw jɔra o don min tɛ dɛ muso dɔ den o ye anw ka diɲɛ ta ye fɔlɔ Daliba masa yɛrɛ ko kira bange don e ni maa si tɛ kelen ye mɔgɔ si ma ɲi ka fara e kan ka na diɲɛ na a kana na peut-être mɔgɔw kana na ɲagamu aw fila la k'a fɔ jɔn de ka bon jɔn ye sabu bɛɛ nana don kelen ala ye circulation bloqué net muso si ma bange o su fo Mustafa kelen wallahi Mustafa kelen dɔrɔn de bangena o su ka na diɲɛ na circulation bloquéra o la o bangeni o nisɔndiya an b'o wagatiw de kɔnɔ surɔ Bogojulaso mɔgɔ ba caman de tun bɛ yen hippodrome kɛnɛ kan Wagadugu fana mɔgɔ ba caman de tun bɛ yen hippodrome kelen kɛnɛ kan Wagadugu kɔni ani yɔrɔ caman na Ramatulayi Taslima Tojem yɔrɔ caman na Burkina Faso ka nisɔndiya ni ala kira bageni o tuma na ni an fana ko an b'a kɛ yan surɔ ni ala ko la aw ta ka kɛ bi alhamdulillah an bɛ ala fo o la ka ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛw caya nka an bɛ min ɲini aw fɛ an balakaw a ye sabali furuw kɔnɔ a ye sabali furuw kɔnɔ a ye muɲu furuw kɔnɔ ni muso k'a ka lafiya furu kɔnɔ ni muso k'a ka wasa sɔrɔ furu kɔnɔ ni muso k'a ka dusuma sɔrɔ furu kɔnɔ i b'i sabali parce que ni sabalila de i bɛna den barakaman sɔrɔ ni muso ye den barakaman sɔrɔ dɔrɔn o de y'a lafiyalen ye furu kɔnɔ n'o tɛ nin tɛ kɛ ne na nin tɛ fɔ ne ma e ala e ni si kɛ ɲɛni ni ɲɛ bɔ a la wallahi wallahi parce que min ka ɲi ka wuli ka e ɲɛji cɛ e wula i ma sabali e wula i ma tɔɔrɔ muɲu min ka ɲi ka wuli ka e ɲɛji in cɛ dɛ o yɛrɛ de bɛ tila ka kɛ e ɲɛji bɔbaa ye min ka ɲi ka wuli ka jɔ ka lɔgɔ ci walima ka baara gbɛlɛmanw kɛ ka fɛn sɔrɔ ka na e ɲɛji cɛ n'a ye dɛ o de bɛ tila ka wuli dɛ i ɲɛnina ka tasa minnu san i ɲɛnina ka pari fɛn minnu kɛ k'i ka sokɔnɔ minɛ minnu san a faniw n'a samaraw ale de bɛ dogo ka tila k'o suɲɛ kelen kelen k'o feere ka drogues ni cigarette min na n'o kɛra e kɔni don o don a na kɛ ne kɔni ne ta kɛra ala masiba ye ala e fa ko a tɛ ne to yen e fana ko i tɛ ne to yen ne bɛna nin kɛ cogo di non 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 mɔgɔ si tɛ dɛ miiriba nin e yɛrɛ de kabini san joli a bɛ kan ka f'i ye k'i ka sabali i ko i tɛ sabali
sabali ngo ala b'a fɔ jotigi de ma k'a ka sabali fanga bi jotigi de bolo billahi hal na mina cogo cogo jobi ma mina dɛ ale de bɛna fanga sɔrɔ do nataw la non e bi fɛ ka fɔ ko non komi ne tun nin kelen foyi tun t'an cɛ kabina ye nin ta ka na fara an kan hali a tɛ sɔn ka tɔgɔ fɔ ko kabina ye nin ta ka na fara an kan bon depuis ye e y'a yira dɔrɔn ko fɛn dɔ bɛ e dusu nin y'i jɔn ye nin y'i jɔn ye et puis n bɛ kuma kelen f'aw ye dɛ billahi a ye duba ninnu bɛɛ lajɛ a ye dubabaw lajɛ jɔyɔrɔtigi si tɛ yen jɔyɔrɔtigi si tɛ yen a tɛ yen fiyewu ko nin cɛ in filɛ jɔyɔrɔba b'a la ko mɛ a ba yi kelen pewu a fa fɛ ne m'o ye fɔlɔ ne m'o ye ayi ne m'o ye n m'a fɔ sababu dɔ nana i ba kɛ a kelen ye dɛ la sababuw bɛ na i ba tun se ka kɛ fila de don peut-être furusa b'a la ni cɛ ma se ka ɲɔgɔn faamu i ba cɛ ma se ka ni i banjini ma se ka ɲɔgɔn faamu ale taara walima saya nana kɛ sababu ye n m'o fɔ dɛ walima cɛ yɛrɛ de y'a bɔ a yɛrɛ la ko ne ka ɲi ten ne ti fila ta ne ka ɲi ten ale yɛrɛ de y'a bɔ a yɛrɛ la k'a sɔrɔ mɔgɔ m'a bali fiyewu n m'o fɔ dɛ mais muso o muso wulila ka jɔ ko foyi ti fara ne ka fo n kelen i ka balawu n'i ka fitina kama cɛ tora ten k'a sɔrɔ a b'i fɛ k'a kɛ e ka fitina kama a y'i makun ten tallahi i ti den wolo k'a b'i dusu suma dugukolo kan ayi n'aw ma da la a y'a sɛbɛn kan danga tɛ dɛ danga tɛ fiyewu parce que fɛn dɔ de bɛ yen mɔgɔw ti k'a faamu ni ala bɛ mako bɛ maa min na dɔrɔn c'est à dire a b'i ni mɔgɔ de fara ɲɔgɔn kan n'o tɛ dugu o dugu n'i taara sigi ko i kelen ka sigi ye mɔgɔ si tɛ na e ala i tɛ sigi o i tɛ sigi ayi i tɛ sigi mais dugubaba ninnu bɛɛ i ɲɛ bɛ dugubaba ninnu bɛɛ a bɛɛ daminɛna ni mɔgɔ kelen de dɔ de taara buguni dɔ fɛn ye dɔrɔn k'i sigi peut-être a dɔ yɛrɛ mana k'a bɛ sigi dɛ dɔ tɛmɛtɔla don fo n bɛ lafiya yan a ye fiɲɛbɔ kɛ dɔrɔn sababu ni dɔ dɔrɔn a ko n bɛ tile 3 kɛ sababu wɛrɛ tilala ka fara kan ko n bɛna kalo 1 kɛ a tora o de la k'a fɔ ha ɲa yɛrɛ kɔni nin an bɛ sɔn sɛnɛ ma a sinna k'i to yen ka to o kan dɔ fana munumutɔla nana bɛn n'a ye a cɛ a bɛna taa ne tɛna n da e kɛrɛfɛ yan e a ko baasi t'a la ka taa yan ka taa bila yan fɛ yen e bɛ se k'i fɛ a tora tan de fo dugu nana kɛ dugu belebeleba ye mais ni e ko non ko ne ti jɛn n'a ye fiyewu fo n kelen i kelen hali a tɔgɔ ye di musique dɔnkilidalaw yalɔ solo ninnu bi karamɔgɔ fasa da an bɛ an yara kosɛbɛ ka dɔn kɛ kosɛbɛ n ko fɛnw de farala ɲɔgɔn kan a diyara fɛnw de farala ɲɔgɔn kan bolo bɛ nin gosi ka taa nin gosi ka taa nin gosi a bɛ sɔrɔ ka kɛ musique ye mais i kelen a ti diya a ti diya dɛ siga foyi t'a la a ti diya fiyewu a ti diya n ko kɔnɔ 2 tun bɛ yen ni dugu jɛra u bɛ taa yɛlɛjiri ka masakɛ ka bulonda kɛrɛfɛ u b'a fɔ f'i ka ta o 2 de don f'i ka ta f'i ka ta masakɛ b'a ko ninnu kɔnɔ ninnu k'o kasikan ka di ne ye dɛ a bɛ suman bɔ k'a di k'u ka bɔn u b'a bɔn kɔnɔw bɛ jigin k'a dun kɔnɔ kelen nana miiri don dɔ la k'olu 2 olu 2 de bɛ taa k'o de la ale tɛ fa ka jɛ ale ye nin janfa ka bɔ ka sɔrɔ heure ma se ka taa yɛlɛ jiri kan ye a yɛlɛla kelen ko f'i ka masakɛ ko nin ye nɛni ye ko nɛni don k'o ka nin faga o y'ale bon ka fɔ parce que f'i ka nin kɔrɔ ye munna f'i ka yaya mais n'olu 2 don kɔrɔ bɛ kuma na f'i ka ta masakɛ ko a ko ninnu kasikan ka di k'a ye suman d'u ma ale y'i nin janfa k'a b'a dun a kelen ko f'i ka masakɛ nɛni ale ma ko sara donc mɔgɔ si kana kɛ jira ye
ala ka daw be here ala ka sawu man kay ala ka am bella bay ala ka anjigi wutu ala ka wasa ala kira kanu ko sara mo boyan ka masalli ala muhammad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ba dine ko to ni ga bida al milliard nam be ko tema mam pana ngom ni fo mi hinna mi so mi model nana ay be men ya o ten wa yelam tin duniya la pour ça min simple pour ni ngi ya winna farida wallahi ne biam pour nda pour toto pani la ne bam pour to nunde wala ayu Allahu akbar ayu ne biam sallallahu alaihi wasallam ayati sadi dami ne biam yet mam ten men yalse yet Allahu akbar tum nan karam su wo karam karanga masa la bini hinzindir porwa kelme timi biga ya kom la han tarata kumduma timi darat karam su woda timi man su nan ba koise yesi darat kawsu kuma ni man de ruku koise mpam ndo taw mpus taw ni salam na yilat biga pam yesme wallahi wende kengton misa wonjesi abadallahi panin tamde bi yokum jim wende concentre ya suma asanda tbe ci wallahi bapaka da wenam la bam pura la wende puso ti fo sunga yam patab ni banzo wallahi ha wende la fo pu fo sunga yam kan ni banzo ya woy ges wenna meg ni banzo ya kan ko ta degré na ba wende ni to ko sempa chemi kela somade wallahi kela somade fo men ngandi fo ni wenna men ngandol fo ti fo di to pusa ti wendi to sempa chemi ti al sayo to ni fo zindi ngam pusa tam nan de ka leben fo yetti sam mi kam ti zindi ngam ye to ni fo kille wallahi kille fi to nugo zu mpus ma mo nan de ka resa ye to ni bu kil go nugo zu halti bari fa ha ye to gando zambere pusa yes mun nam ni mbanzo ya ha oh ti fo ya adam biga simple bi nyak fo fo yi mama teka la fo yeti la fo ne bani rakaro wallahi nabiyam pa manwa abubakar pa manwa umar pa manwa usman pa manwa ali pa manwa nyawo ya bida wen so wa yiti wallahi puso wana nan lawu puso wana nan lawu no lo iru wadun bida akateka billahi bida milliard namba mbe depuis no lo reki woni zai fofi mbirta billahi l'islam ni be ntiya fo mu yolo me ngapa pani ay ko turo muyen qualité temps gri parfumé malo wusu boy dan sara zakka wallahi yigiri man ti ronda wa no lo ira ti bari mde yimam nan to ndo me yolo ka tamba wende bum dad jeng tuso yo poila za nya wazin ti ba kaman la kaza wallahi ya ko bida wenga ya no lo bo men la fo nyekra ha wallahi sadr yel kansa la mu sun wa sakal islam ko ti le bo l'islam mi ngi kiti ti adam di le ko moy nam so alors que non l'islam nga fo sen ki ponti ya sida fu sungo le ko da bo so wallahi fu le ko da ni ban zorta fu le ko da yola ba sida donc ne biam do ma sallallahu alaihi wasallam a mawlud fitra ne za ya ta bida ton la da so wo tema wallahi la kum da so ba ni ban ko to wende sakta so ba kita to fami wallahi sida Ustaz, billahi yungam da zinjata Madina. Madina nabiya mihira. Abloka ni zamato man marhaban ya Rasulullah, marhaban ya Rasulullah. Maulud. Ya Muhammad Tukai wa alai Muhammad Tukai Nura sawa Muhammad Tukai Zuma kana Muhammad Tukai Zubari Muhammad Tukai Sabtu Khuda Muhammad Tukai wa alai Muhammad Tukai wallahi Muhammad Tukai Wena real wena wolo fi wora na jeer nabi am lo horma mam tawbe e jidda ñe la mam ti ba yungi sabiri kine wan sambara ne ba sambram ti mawlud pa mande makam ti mandam quoi mandam e la tarare mba pade ba fanda ba kam ye woto pade ba fanda jidda la bamba ndiwa la yungi fo sen yibale fo miyem ti runde ni rahma bata wallahi billahi
donc ça veut dire que ne ba ne bi sin ton da wul sin digili ya wennam se wo wol de nyonya moy ne wende na mana mawdu parce que yele yi be sen ton da biya mawdu da man go do mana kura a kura la na ma ne dia on pa tun fu man ne biya kuri parce que ne biya pa mana men kuri la ro ba mana ne biya la do ta tene fa chaque lundi ne biya da lotta sallallahu alaihi wasallam to suka ya boy to lot tene fa la yati zaka yawmun wulidtu fihi tene mo mam lota ya daran kan la mam do ya fasa shakam wallahi bon shakam da fo sa ya yam soba indo mi ko baba taman bumni dar fa nyak dan kan man bum ti fo yebi yam so mo kilin so baba ya bo le zuma fa yam man do to zuma fa mi kiri ngedam ti yam cheikh ndari yim ko ne ba ya bon wallahi te zuma ya zuma dal la mam do ya fo baba te ko to billahi go se ye bi hin kar yam fo na bang fo na man zuma da wallahi fo baba se no fo to baba santar valeur fo la fo san ngurun fo baba ya ga no ray tuwai mam do zuma ere la mam man donc fo mo do man Allahu akbar fo bi hin tar yam per unda magada ne biam ya ga no ray yele ko mani mam mawdu ne biam valeur yi da wan ne biam valeur yi da wan wallahi ne biam valeur yi da wan patte krede makke pakra dar hijjatul wada adar ne biam fuye mumsi sanda yiti ko ma bam piso blata bam piso blata to suka la yitiya yum piso blata bla wenna fuyin kuma ki yum da yember fa tum du rumzi mu fu so wenna barka Allahu akbar ya ma wolu du pa ma wolu donc nyamba l'islam pour ça wenna sam point 11 mbayati raman wi mars koy ayyo bayati ramana de bayati harami la amma nit ñi yel pour ñam sumba finance lay kidme man fetse c'est-à-dire ndi lay saw mbawza comme pareil ndi lay saw billahi halti saw pour on tar yel soma wallahi ya nabi sallallahu alaihi wasallam don nan ba mana o an yo ba zaw de yek tabzinde man wazu tariki man doze tariki Allahu akbar temtum bebe ti bamba pami wazu ya sawa be wayen ve woto halim tu taza abre tengi jilite ne ko sa ya sanan dar ya gadam ke duniyi wallahi ngilgirim ci ganga la pabda tola al badru alaina min taniyatil wada wajaba shukru alaina mada ali lahida pabda woto tenga fa winga la basatni bombo namba la gato namba la kado namba maulud rasulullah zirik la suma billahi gudro namba nonya sada ni bombom nam la kado namba puta maulud namba wi sharif kine biam dogma bombo nam la wotu ko taba wallahi ha ti nevme yel futu wi newda loy micro namba yeti lam to sawanda haya mo sawa idi gese bu ndar barke idi gese bu tonre wallahi sampas ntar paso o belam ti bark biga asen ki yel pon yel kanga tara zekre wallahi yel kanga tara zekre la nersan ka bark san ki yeta nan zab yelle la ilaha illallah muhammadur rasulullah nabiya mawluda minna somdo amin muna lokada arzerse la lokada bangre haya nyamme same idan gom goma pana yi woke gari taba yini ti kangremba sedre suka tum ni simbe pourwa nya jamme to ansaru din islamia ne bini simbe pourwa ni di panga sampa kin bare me mu do kin na re taba ti tume ti dunika ya rahma yi bale wallahi dimbe kawa ni faji ke ti miti kapar babzi ka yar tume mo to ndik lahi wallahi ka yar tume ndik lahi bumme kabir hinzi ngurunde ba etal namba ba vila mebo ba mobile ba fui idin zingu no e kuma ba e kuma la zingu
nan yedda bure mam ko mi de abada mam de wana yedda bure ko mi de ayi la da ni ñi fna wa gum ci ba tema wallahi da ni ñi fna wa gum ci ba nan kina man de nan kina la sanji kad nan to zin nga bini preparo la be solo sumba ma de bire ni la lahara kon lahara ya rabbi una bahad nere una tila kada zote una yafur zunub namba mwindra bahar kon bebe una kana zamana la fo pane be on ve fantar dosa te una kana zamana la zamana pamana bundu ya zamana fon ya la pour yale sanda pour furu pour barka bawo ndo ko yale se yiki wing zamana ipane goma sadi goma ya clair quoi ya sida goma ya clair ya sida ya ne ko boy ya sida la ko imanti ko mbata ba pari buburado wing zamana ti waya bamba directement fo bangara ba sam panya ba manamba fo minyam ti bamba manamba ko yipo ba yipo sonje wallahi ya bani nam ko mo billahi muna wo ko fi wala la gay parasin gan rapé mbaw par fi point wallahi aparo ko biga ti bikanga yi le ba nandi ko ngan to ko la ro ko mazini wallahi ro ko mazini ba ko so kada ayi bayir pare abada yela nyagar fa ya bayir lay sida ba fla harami man gara billahi sababa yite ko bayir sababa yite ko bayir wala pasan wala ba ndik mi ngosan to ko be ni donc mi niga mi ti fo yibe ni nen pasé ni si wallahi pasé no da muna kerne bi suka amin muna kerne bi suka bala biya sababa ti ne ban da be ni tar sayre tema ki rogo do bi yiri bu mbasa bu komba tem ti sanda gagne ti parab sanda libre pour compa ti rap sanda libre rap compa ti comme libre ti est-ce que moyen son ba sama bada wallahi donc wena connaître fa tu yam son amin ti gana kada men sa mi baw barke wala alhamdulillah ambe awfu ka barkada ka wal ni man don ana ni sigi dɔwɛrɛ ka dakuruya fila foli di ɲɔgɔn ma ka da mun kan aye micro te o n'a ye mankan nɔgɔya a bɛ se k'a faamu dɔɔnin waati fana ta la an bɛna wuli sisan an na kun ni dɔwɛrɛ tɛ alakira muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ale bangeni nisɔndiya kunbɛ o de ye an se yan o la ɲɛmɔgɔw n'o de ye président ye ani an ka wulu karamɔgɔ ɲɛmɔgɔ n'a kɔmɔgɔw bɛɛ olu y'a ɲini ko an ka se nin wagati na ɲa an ka hali ni miniti dama ni foli di ɲɔgɔn ma sabu an bɛ nisɔndiya wagati de kɔnɔ ala hinana diɲɛ na cɛ min kama lahara bɛ nɔgɔya cɛ min kama bangina ka bɛn ni kalo in de ma sura ɲɔgɔn na an kun y'a laɲini ko an bɛ se sura komi anw dama tɛ mawuludu kɛ mɛlɛkɛw b'a kɛ jinɛw b'a kɛ kɔnɔw b'a kɛ bajiw b'a kɛ yiriw b'a kɛ dolow b'a kɛ kalo ni tile b'a kɛ wa san yɛrɛ ko sura k'ale b'a ta kɛ ale y'a ta kɛ sura ne hakili la a ye pɛrɛnkan dɔ kɛ sura lala ma caman ka tasa bɔsira bolo kan mais pɛrɛn kojugu tɛ o a ma faamu de a y'a kɛ dɔrɔn ko dɔ ma n ko a bɛ nin kɔrɔ dɔn wa ko ayi n ko mawuludu don a bɛ kan k'a kɛ bilahi san yɛrɛ ye mawuludu kɛ sura a y'o pɛrɛnkan min kɛ tɔɔrɔ foyi ma bɔ a la hɛrɛ dama de don hɛrɛ dama de don
wala an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ caya ka hɛrɛ suru an kan sura an karamɔgɔ zamzamiyu hashimiyu ibrahimiyu makiyu madaniyu maliyu asayid sharif usman madani haidara ale sigira sura n'a fiyew ni n t'i yɛrɛ kalamaw olu wulila k'o ɲiw n'o sɔniw bɔ ka a ɲɛsin 26 mars a bɛ chantier la a donna tan a bɔra tan aw t'a kalama olu t'a ɲɛdɔn Mali président de la République yɛrɛ de ye tabali gosi ko n ko sadi ka di karamɔgɔ Sirif Usman Madani Haidara ma Surazi ka kuma n'i y'a mɛn ko a donna tan a bɔra tan an ka bɔ an tɛ jɛn n'a ye o y'aw ka namara sigita ninnu de bilahi ninnu mana tulo na dɛ mugutigi ale tɛ dɔwɛrɛ dɔn a y'a dulon a ye kisɛ don a la olu b'o de dɔn bara i n'i ka nalomaya bɛɛ n'a fɔra k'olu bɛ yen ka ban i b'i hakili sigi ale ye ŋunuŋunukan fɔ k'o ka terrain di Haidara ma ala min b'ale kɔrɔ ale m'a faamu ka ayiwa ko i ko cogo di ko n ko a ka sadi di Sirifukɛ ma a dira min ɲɛ kun min n'a yɛlɛ baara minnu kun ka ɲi ka k'a kɔnɔ